Pala ating mga subscriber. Ito si, ano pangalan mo? Kilin. Kaylin. Ito si Kian. Kian. Ito. Zane. Oh, yan. Ating mga subscriber. Oh, ha? Ngayon, wala na silang gagamba. Kailangan nilang bumili ng gagamba. Yung mura lang. Mga pambata. Oh, yan. Oh, ho. Kahit babae. Ayan, oh, ayan, ha? Tingnan ko yung lalagyanan nyo. Wala po. Wala. Oh, kahit tumuulan, pumupunta sila dito. Mga subscriber ko yan. Oh, ha? Oh. Say hi. Hello. Oh, shoutout mo. Shoutout. Sino shoutout mo? Shout out Kuya Percy. Oh. Shout out sa mama ko. Oh. Ikaw. Shout out sa tatay ko. Na nasa Ah. British. Nasa British? Ah, okay. Oh, shoutout daw sa tatay niya nasa British. Oh, ito pa si Brian. Oh, ayan pa. Isa, oh. Shoutout sa'yo, Brian. Ano atin? Meron ka kuya? Meron. Patingin. Nandito. Oh, sige, teka lang. Siyempre, kailangan natin ano. Nandito, meron dito. Ilan na lang to eh. Ilan na lang yung natitira. Papakita ko. Malakas dyan. Kanina bumili ako kay Kuya Percy. Oh, yan na lang. Konti na lang. May lalagyan ako Oh, kuya. ayan. Konti na lang. Ilan na lang to. Bili ka rin lalagyan. 50 naman pera. Ayan, oh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 na lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ayan ha, oh. Peace out. Bye-bye. Bye-bye.